그리스 신화 속 이카루스는 새의 깃털과 밀랍으로 날개를 만들어 야심차게 하늘을 납니다. 하지만 밀랍이 뜨거운 태양에 녹아내리면서 그는 날개를 잃고 결국 추락하게 되는데요. 밀랍이 이번에는 국내외 유명 인사들의 모습으로 탄생했습니다. 물론 녹아내릴 걱정도 없습니다. C'est de créer une rencontre privilégiée. On n'a pas la chance tous les jours par exemple, de se faire prendre en photo avec Kim Soo-hyun. C'est impossible. Il y a cette émotion de rencontre. C'est très important parce que c'est ça le premier objectif de Grévin. 프랑스 파리에 위치한 그레뱅 뮤지엄은 133년 전통의 역사를 자랑하는 밀랍 인형 전문 박물관입니다. 베아트리스 씨는 이 그레뱅 뮤지엄의 대표인데요. 한국에서의 개관을 앞두고 그녀가 서울을 찾았습니다. 파리, 몬트리올, 프라하처럼 유서 깊은 역사와 문화의 도시에서만 개관해온 그레뱅 뮤지엄이 이번에는 아시아 최초로 한국을 선택했기 때문입니다. D'abord parce que c'est une capitale qui attire énormément de touristes étrangers, en particulier chinois et japonais, mais aussi et surtout grâce à l'émergence de sa culture, la K-pop, les dramas, toute la croissance de l'activité cinématographique qui nous a beaucoup intéressés à travers les personnalités, les célébrités qu'ils illustrent, puisque 드라마 촬영이 한창인 김수현, 이민호, 장근석, 디자이너 앙드레 김과 함께 의상실에 모인 김태희와 고소영 등 여배우들의 모습도 보이는데요. 레드카펫 뒤에는 배용준, 장동건 등 원조 한류 스타들이 빛을 발하고 있고 K-팝의 선두주자인 싸이와 지드래곤, 비의 무대도 만날 수 있습니다. 정말 한류를 이끄는 대형 스타들의 밀랍 인형이 가득한데요. 더불어 이미 우리에게 익숙한 할리우드 스타들까지 무려 80여 개의 밀랍 인형들이 한자리에 모였습니다. Alors oui, nous avons rencontré plusieurs célébrités coréennes, plusieurs acteurs, que ce soit Kang Song-woo, Kim Soo-hyun ou Yoon Bin. Et pour nous, nous Français, c'était une découverte très intéressante de les rencontrer. Ils ont été très coopératifs, d'abord sur le travail qui a été fait avec eux. Pour certains, ils ont déjà découvert leur personnage, d'autres pas. Mais ceux qui l'ont découvert, ils étaient assez impressionnés par la qualité. 눈썹 한 올, 반점 하나, 치아 모양까지도 똑같이 보고 나며 실제보다 더 실제처럼 만드는 것이 베아트리스 씨의 목표인데요. 조각가는 물론 의상 디자이너, 메이크업 아티스트, 치아 전문가 등 10여 명이 넘는 전문가들이 최소 6개월 동안을 꼬박 작업해야 하나의 밀랍 인형이 만들어진다고 합니다. 엄청난 노력과 수고를 곁들여야 하는 쉽지 않은 과정을 그녀는 어떻게 시작하게 됐을까요? Oui, j'assure en partie la direction artistique de la création des Grévins. Et par ma formation, qui est une formation des Beaux-Arts à Paris, je me suis toujours intéressée à la copie, à la sculpture. Et j'ai moi-même fait un métier qui s'appelle la restauration de peinture, qui me permet de voir les choses dans les détails. Et la qualité des personnages de Grévin, c'est de l'hyper-réalisme, et c'est justement d'aller jusque dans les détails pour créer l'illusion. 그녀는 이번에 한류 스타들뿐만 아니라 한국을 상징하는 역사적인 인물들까지 재현해냈는데요. 10년이 넘는 오랜 시간 동안 타인의 밀랍 인형을 만들고 사람들에게 감동을 전해온 베아트리스 씨. 혹시 자신의 밀랍 인형을 만들고 싶다는 생각은 해본 적 없으신가요? Mais vous savez, alors il y a quelques critères pour faire son personnage et puis surtout entrer à Grévin. Et je ne crois pas remplir les critères. Les critères sont les suivants. Il faut être très populaire, il faut faire l'actualité et il faut également être totalement incontournable dans son domaine d'activité. Peut-être si je remplis le troisième, je ne remplis pas les deux premiers. 누구나 밀랍 인형이 될 수는 없지만 누구나 밀랍 인형과 만날 수 있는 곳을 만들자. 그녀의 꿈이 다음 목적지를 향해 달려가고 있습니다.